जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान भारत, आप सदा रहें सलामत। इधर चंद दिनों से फिर NPR और NRC का वायरस फैलने की खबरें आ रही हैं। आपने भी शायद सुना होगा। ये परेशानी की बात तो है, मगर डरने की बात नहीं है। इसलिए कि डरना और घबराना हमारे नेचर के खिलाफ है। परेशानी की बात इसलिए है कि इस NRC और NPR के ख़तरनाक वायरस के इलाज के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। डरने की बात इसलिए भी नहीं है कि इस वायरस का इलाज हमारे पास मौजूद है। शायद अब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ना निकली हो, मगर NPR के वायरस की वैक्सीन हमारे पास तैयार है। जब भी हमारे इलाके में इसकी वबा फैलेगी, हम उसके इलाज के लिए मैदान में कूद पड़ेंगे। हाँ, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि शाहीन बाग में घर की चार दीवारी में रहने वाली बहनों, माँओं और दादियों ने बड़ी मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, और दूसरे भारतीय भाइयों ने भी इसमें शिरकत की, सपोर्ट की। कई सामियों ने भी शिरकत करके अपने दुख दर्द का इजहार किया। बतौर ख़ास सिख बिरादरी के लोगों ने तो बहुत साथ दिया, बहुत मदद की। और ये भी याद रखना होगा कि इसमें तकलीफें भी ज़रूर होंगी। जैसा कि शाहीन बाग की शाहीनों को तकलीफ पहुंची और अब भी पहुंच रही है। मगर बात यह है कि डॉक्टर कितना ही सीनियर और माहिर क्यों न हो, ऑपरेशन के लिए उसको रिस्क लेना ही पड़ता है। तो जब NRC और NPR का जहर वायरल होने लगेगा तो इंशाअल्लाह हम फिर से मैदान में कूद पड़ेंगे और उसका ऑपरेशन करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे और जोरदार अंदाज पर और जमहूरी अंदाज पर अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। एक बात यहां यह भी जहन में रहे कि कोई भी साजिश और कोशिश और कोई भी ताकत हमारे कौमी इत्तेहाद और यकजहती को, यानी नेशनल यूनिटी को नहीं तोड़ सकती। हम तमाम भारतीय एक हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि वतन की मोहब्बत के फितरी तकाजे की बुनियाद पर वतन के हर बंदे को वतन के हर बाशिंदे से जरूर मोहब्बत होती है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो। और ये भी सब जानते हैं कि प्यारे मुल्क भारत का मफाद हर इंडियन का मफाद है और मुल्क का नुकसान सबका नुकसान है। इसलिए पूरे देश के लोग इसमें मिलकर काम करेंगे।
یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اس ایشو کو خاص کمیونٹی کا مسئلہ بنانے اور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورے بھارتیوں کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ این پی آر اور این آر سی کا مسئلہ بابری مسجد کے مسئلے کی طرح نہیں ہے، یا 3 طلاق کے مسئلے کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ این پی آر اور این آر سی کا مسئلہ نوٹ بندی کے مسئلے کی طرح ہے، جس کا بھیانک اثر ہر انڈین پر پڑا اور ہر کمیونٹی کے لوگوں کو نوٹ بندی سے نقصان پہنچا، تکلیف پہنچی۔ یا پھر یوں سمجھیے کہ یہ ایشو کرونا وائرس کی طرح ہے، جو ذات پات کو نہیں دیکھتا، ہر کوئی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ این آر سی اور این پی آر کا ایشو پورے دیش کو ٹینشن کی دوزخ میں ڈھکیلنے والا ایشو ہے، اور یہ میٹر پورے دیش کا اور پوری قوم کا اس لیے بھی ہے کہ اس کا تعلق ہمارے ملک کے سمویدھان کی حفاظت سے ہے۔ سمویدھان کی حفاظت میں ملک کی حفاظت ہے، جو ہر انڈین کی ضرورت ہے، جس کی حفاظت ہر بھارتی کا فرض ہے۔ اس لیے ہم تمام بھارتی بھائی بہن سب مل کر اس آپریشن میں ضرور حصہ لیں گے۔ جب بھی اس کالے قانون کا کالا جن بوتل سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو ہم سب مل کر ہمارے ملک کے فریڈم فائٹرز کی طرح قربانیاں دیں گے اور اس کا سر کچل کر دم لیں گے۔ بھارت زندہ باد، تمام بھارتی زندہ باد۔ یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہ آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مٹا دیتے ہیں خود کو ہند، ہم کو جان سے پیارا ہے۔ یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا